Ay, patay. 3 minutes na lang. Nakalimutan ka na. Akala ko continue yun. Gago. Sirao. Si Dil ka na, inausap pa kita ko. Number 11, Roger. Yeah. Ibonga. Rektabol. 68. Lutang ang puta. Aray. Number 60. Pass to number 8. Oralba for 3. Bam bam. 9-4. Tapos si si Arwin Santos Hindi nakalabas sa maaga. Tagal pa naman din ng kalaro, no? Si kumpin natin sa BBL, si Robles. Robles. Ano ba yun? Sila dalawa sila magkapatid o si lang? Si Robles. Kuya lang. Uy! Uy! Nangingiliti kasi. Huwag kiliti yan. 7 minutes remaining. Pasok pa rin yung mga bata. Okay lang yan. 11-4. Ano to? Yan to. Atok pa na mo, banda kay tingali, alingat kita na. Pero gaano ito lain? Para sa load. Wala, hindi sadya yun! 6 minutes remaining. Running time. Nasa labas. Sayang pawis. Lawan kayo. Ito. 11-4. Number 11. Gonzalo. Jordi for 3. 11-7. 7-11. Tingo, tatakbo pa yun. Good, good! Hirapan na maglakad, tatakboy mo pa. Kala ko may isa pang kapi sa kabila eh. Good, good, good. You know? 3-7. Ano yan? Demonyo! Ayun na. Change court, pag na-shoot ha. 13-7. Shoot, basket! Akin yata yun Bandog. Akin yan. Change court, change court. 13-9. Apat lang, apat. Hello, agpabuha Tama may kayo, helmet. apat. 13-9. Sige. Mga holiday nga. Two points. Dalawa na, dalawa. 13-11. Oo. Still, number 68. 68. Hindi na. 2 points. Oh, sige, sige. 15-11. Oh. Kasi simula pa nga lang. Siyempre. Sakto lang. Pagdating namin. Pagdating ko pala. Sige na. Kahit ako cameraman. Import. Defensive rebound. Daki. Akin to! Mike. Nakapasok na. Tapos hindi na rin. Nakapasok ko sa trabaho, siguro na agad. Bakit? Wala, bukas pa. Ano palang pasok mga bata mo? Ano dito pa? Ah!
Lalaban na lang ako bukas. Holiday nga naman booking yung bukas eh. Masok. Oh. Pasok, Jack! Pasok! Dalawa. 15, 13. Good ball. All 15. Alright. Tres. Oh, tapos dos sa kabila. 18, 17. Di ba ng gold coast nakashoot si ano? Si RJ. Kaya lamang sila tres, naka-tres. Naka-tres, lamang na isa. Alam pa sila, David. Oh, isa. Rebound, Jackie. Jerry. Jackie. Super layup. 2 points. Tatlo! Tatlo lamang. 20-17. Oras. 2 minutes, 40 seconds. Jody, for 3. Ikot! Dalawa, tatlo! Alba. Layup. Ay, go! Nanagaw ng lollipop. Hindi na bitaw ka ako, dulas. All! Okay. All 20. All 20. Hindi na nakabalik. Hindi na nakabalik, tatlong balik yan ah. Foul. 30 foul. Last 2 minutes. Shot na tayo, 24 seconds. Kasi ko, ikaw pa rin sila. 20 seconds. Medyo rebound. Ah? Foul. Warning for penalty. Ato balong Marte. Bas. Regular. Wala nga all. 1 minute 30 seconds. Logi. Lorendes. Ah! Bakit nagpasa mo? Alba. Bulak jumper. Lima. Ortisan. Ilang game po? Balik. Balik, ako. Ayos ko ito. Kunit na yung LCD. Sa akin sa likod. Then to shoot. Allah. Panglamang. Yoji. 2 points. Lamang. 22-20. Last 40 seconds. Dalawa lang. 40 to shoot. Foul. Penalty. Dalawa lang. Eddie jumpers. 2 points yan. Ato yung ato babar sa'yo. Kurang iba rin. Kasir Eric. All 22. 35 seconds. 14 to shoot. 30 seconds. 10 to shoot. 5 seconds shot clock. Lorendes, by the way. 20 seconds. Baka on the way. All 22. On the way. 10. Side! 8. 7. Patay! Panalo na! 3, 2, 1.
Wala, on lang, Tres eh. Hindi, wala sila lumamang eh. Una sila nakalamang eh. Oo. Ganun talaga. Wala tayong kasi.